C'est ainsi l'histoire de Moussa alayhi salam, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert, lui a tracé un chemin dans la mer. Pourquoi? Parce que c'était un abd mu'min, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de la même chose si on est vraiment conscient de la question que nous avions, que Cheikh il leur a posée. Et si notre réponse serait véridique, et si on fait partie de ceux qui entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre divin, et qui répondent obéissants, ils seront obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur mettra à disposition tout l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya dunya man khadamana fakhdumi. Oh la vie d'ici-bas, celui qui serait notre serviteur, tu n'as qu'à se mettre à son service. Et celui qui te sert, et celui qui est ton serviteur, alors mets-le, tu te serviras de lui comme étant un de tes serviteurs. Et alors là, il suffit qu'on soit des gens qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, nous revenons au début de la sourate où il dit c'est ainsi un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fera tout, il nous dit alors le ciel il va se déchirer ou se déchirera et qu'est-ce qui se passera? Et la même chose, le verset dont on a parlé largement et fera ce qu'il doit faire, mais pareil pour la terre parce qu'il sera nivelé, il sera plate et il ressortira ou il éjectera, il rejettera tout ce qui est dedans. Certainement des siècles, des générations et des générations depuis Adam, il rejettera tout cela comme si c'était un poids lourd. C'est comme si c'était un fardeau pour la terre parce qu'il a englobé tout cela, il a enveloppé tout cela. Et par la suite, il éjectera bien évidemment même les précieux métaux. Et pas la personne ou nous, les êtres humains, ils passeront par ces métaux sans se rendre compte, sans qu'ils soient attirés par ces métaux pour lesquels ils sont combattus, ils ont mené des batailles, ils ont mené tout cela. Et on fait la convergence avec cette façon. Alors nous, lorsqu'on obéira à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que tout l'univers sera à notre disposition. Et par la suite, le Cheikh il nous dit la parole prophétique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit il y a parmi les gens des gens qu'on voit poussiéreux, fatigués, mais s'ils jurent sur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah exaucera leur jugement. Allah exaucera ce jurement, ce qasam. Et c'est ainsi l'exemple de quelqu'un, les sahaba, les compagnons à l'époque, après l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais à Médine, ils sont sortis à l'extérieur de Médine pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie. Talabul Ghawth. Ils ont demandé la pluie et ils sont revenus, on va dire, bredouilles. Ils n'avaient rien. Et cet homme qui était tellement tout seul dans l'obscurité, qu'est-ce qu'il dit? Oh Allah subhanahu wa ta'ala, oh Seigneur, les gens de Médine sont sortis te demandant de la pluie, mais tu ne leur as pas donné. Allahumma inni uqsimu alayka an la akhruja min hadha al-masjid. Oh Allah, fais en sorte, je jure sur toi, à ce que je ne sors pas de la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tant que la pluie ne descendra ou se mettra à tomber. Et c'est ainsi, avant qu'il baisse ses mains, la pluie s'est mise à tomber. C'est ainsi qu'on a des gens toujours qui, lorsqu'ils sont obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala, ils peuvent même jurer sur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah exaucera leur imploration. C'est ainsi qu'on doit se tenir compte que si ce paysage dont Cheikh il a tellement explicité, si cela est réel, il suffit que nous soyons obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala et tout l'univers, il sera à notre disposition. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وللحديث بقية إن كان في العمر بقية نكمل في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. هذا وإني داع فأمنوا على تكون ساعة إجابة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تدع اللهم فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا فوق الأرض اللهم ارحمنا تحت الأرض
اللهم ارحمنا يوم العرض. اللهم ارحمنا إذا دنا الرحيل وأزف التحويل واشتد علينا الصراخ والعويل. اللهم ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا على الأعناق حملونا وفي التراب وارونا. اللهم ارحمنا إذا غلقت من القبور الأبواب، فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب. من لنا عندها يا ربنا؟ من لنا عندها يا إلهنا؟ اللهم انقلنا وأحبابنا وأموات المسلمين أجمعين من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح مغمود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم يا من خضعت له السماوات ويا من ذلت له الأراضين، اللهم اجعلنا نخضع لك خضوع السماء والأرض. اللهم اجعلنا نخضع لك خضوع السماء والأرض. اللهم اجعلنا لك طائعين، لك خاضعين، لك منيبين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بك معتصمين وعليك متوكلين يا أكرم الأكرمين. لا تجعل حاجتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا تجعل أملنا إلا فيك. اللهم قل الرجاء إلا إليك، وانقطع الأمل إلا فيك يا أكرم الأكرمين. هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. خذ بأيدينا إلى الخير ودلنا عليه. اللهم خذ بأيدينا إلى الخير ودلنا عليه. اللهم خذ بأيدينا إلى الخير ودلنا عليه. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالقسط قائمين، وعن النيران مزحزحين، وفي الجنات منعمين، وإلى وجهك الكريم يا ربنا من الناظرين. اجعلنا يا ربنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج بقفاه في النار. اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن تطيعك الأرض ولا نطيعك، ونعوذ بك أن تأذن لك السماء ولا نأذن لك. اللهم اجعلنا نطيعك خيرا من طاعة السماء والأرض. اللهم اجعل طاعتنا لا تساويها طاعتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الربانيين الذين يقولون للشيء كن فيكون بقدرتك يا أكرم الأكرمين. انصرنا على نفوسنا يا رب. اللهم انصرنا على نفوسنا. اللهم إن لنا نفوسا أمارة، كلما تبنى عن المعاصي عادت بنا إليها. لنا نفوس أمارة تحب المنصب والجاه، وتحب المال، وتحب أن تعبد غيرك يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن تخضع نفوسنا لنا. اللهم روض نفوسنا. اللهم حبب إليها الإيمان وزينه فيها يا رب العالمين. كره إلينا وإليها الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياها من الراشدين يا أكرم الأكرمين. يا رب اجتمعت علينا الدنيا فأنستنا الآخرة، فنسألك اللهم ألا تتركنا لها. اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا عليك واشرح صدورنا لك. اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. اجعل عملنا في ميزان حسناتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نعمل عمل الخاسرين الذين قلت عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله في موازين حسناتنا يا أكرم الأكرمين. سبحانك خلقتنا فعصيناك، ورزقتنا فما شكرناك. فنسألك اللهم ألا ينقضي هذا الجمع إلا وقد ألقيت في قلوبنا يقينا أنه لا طاعة لنا لأحد سواك عندنا. لا نغادر هذا المجلس إلا وقد ألقيت في قلوبنا يقينا أنك رازقنا، أنك خالقنا، أنك بارئنا، أنك مصورنا. يا رب لا نتخطى أعتاب هذا المسجد إلا وقد أنزلت علينا رحمة من عندك تغفر بها لأقسانا قلبا، وتغفر بها لأعظمنا جرما. لا نغادر هذا المسجد يا رب إلا وقد رضيت عنا. ارضى عنا الليلة يا رب، ارضى عنا الليلة. اللهم ارضى عنا الليلة، اجعلها ليلة الرضوان،
اللهم من جاء إلى المسجد لحاجة ولم يأتي للصلاة ولا لمجلس العلم لا يتخطى أعتاب هذا المسجد إلا وقد لحق بمن جاءوا للعلم في الثواب والأجر. قلت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فاجمعنا جميعا في الجنة يا رب العالمين. هب المسيء منا للمحسن، وهب العاصي منا للمطيع، وهب الفاجر منا للتقي، واجمعنا جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع حبيبنا وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.